जो मुख्य आमर प्रसंग रही ताहा होउची उत्तम खाद्य और स्वास्थ्य पाई प्राणी चिकित्सक अर्थात वेटरिनरियंस गार्डियंस ऑफ फूड एंड हेल्थ। प्राणी पालन कौन सी नुआ कथा नुहे। ये बाबद अनेक परंपरा अच्छी एवं प्राचीन जुगरु मनीष चाष कार्य शिखा पूर्वर ये प्राणी पालन करी आसुला। जिते मानव समाज सेटल्ड एग्रीकल्चर माध्यम जीविका निर्वाह आरंभ कला सेते बेले प्राणी पालन ताहार बहु आवश्यकता पड़िला। कारण विभिन्न चाष काम तथा दैनंदिन कार्यपाई प्राणी शक्तिर आवश्यक होउथिला। भारतीय सभ्यतार विभिन्न प्राणी सामाजिक धर्मीय जीवनर ये अविच्छेद अंग हो रहीगले एवं वर्तमान भी सही भावना आम देखा पाउछंती। ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य एवं प्रायतः 60% रु अधिक आम लोक माने कृषि एवं आनुषंगिक कृषि यार उपरे निर्भर करती। वर्तमान परिवार खर्च बढ़ुची, आवश्यकता बढ़ुची। केवल कृषि कार्य करी आय को बहुगुणित करने ओडिशा परिप्रेक्षी रे एवं आज दिन में ये काठिकर पाठ मु पूर्वर अनेक मंचरे कही जेहेतु ओडिशार चाषी परिवार बा जो माने लैंड होल्डिंग आमर बहुत कम एवं यह क्रमागत भावे भाग भाग हो जाउछि जमी जेते भाई हेले सेते भाग हो चली अर्थात जमीर परिमाण कमी जाउछि एवं आय भी सही तुलन में कमी जीवार बहुत आशंका रोचे कमी जाउछि। तेणु कृषि सहित आमको आनुषंगिक कृषि जेपरिक एठी जहाँ आमर आपंकर मंत्री अनेक कथा विषय कहले विभाग सचिव भी आपण पाखे कथा रखिले जमिति माछ चाष गोपालन छेड़ी मेंढा पालन कुकुड़ा पालन परी आनुषंगिक कार्य भी कृषि सहित ये करा जाई पारे। आ अनेक गाँ गहली आमर जो माने केवल कृषि उपर निर्भर कर पालन कर दृष्टि रखी राज्य सरकार आज दिन में चाषी बहुविध सुविधा अनेक सुविधा आज सरकार करुछंती। आमर लक्ष्य केवल चाषी आय 2 गुण नुहे बहु गुणित आमे आमर आय जी आज अच्छी ताठारू आहरी डबल डबल केमती आम लाभ करि परिबा। टेक्नोलोजी आसीगला समस्त प्रकार सुविधा आसीगला कहीं करि परिबा नहीं। एणु ये कथार प्रश्नर उत्तर अवश्य ना आपन देवे ना मु दे परिबी। ये क्रमान्वय धीरे धीरे तार विकास होता है किंतु गत 24 वर्षिया सरकार रे जो सरकार गत 24 वर्ष धरिक थिले से 24 वर्षिया सरकार रे ओडिशा चाषींकर मासिक आय थिला केवल 5112 टंका। 5112 टंका जार सर्वभारतीय स्थान थिला आम देश भितर आमर पोजिशन कौन थिला ओडिशार बहुत पछरे अर्थात तलवाड़ू द्वितीय कहती ताकू आम कही पारिबानी केते राज्य केते आमर सीरियल तलवाड़ू द्वितीय कहीदे आम शीघ्र बुझीजा। किंतु आम सरकार एबे समृद्ध कृषि योजना सुभद्रा योजना परी नूतन योजना कार्यान्वयन करी प्रति चाषी परिवार आय अति कम रे आमे ये वार्षिक 33,000 टंका को आम अधिक आम आज वृद्धि कराइबार सक्षम होइछु। जदि समुदाय मिसेबा ताहले आमे सेथिरे प्रायतः 61,000 टंका को ये वृद्धि पाइलानी। कारण जो सुभद्रा योजना रे आज दिया जाउची एटी जेते चाषी थिबे हमरो सुभद्रा योजना रे आम चाषी परिवार रो मध्य एथिरे आपण माने अंतर्भुक्त होउछंती। चाषी परिवार वाला सुभद्रा योजना पाउनाहंती कि पाउछंती आमे समस्ते पाउछंती। एणु ये प्रकार जी सुविधा आमको सरकार दौरान चाषी परिवार को ये अर्थ वर्ष को ये गोटे आमको
आर्थिक साहाय्य बा प्रोत्साहन बा आयरे आम ताकू जोड़ी पारिबा ये प्रकार सरकार आज साहाय्य सहयोग कर किंतु यह बहुगुणित करने हेले आमको प्राणी पालन और माछ चाष करने अत्यंत जरूरी। आज चाषी भाई और भौणी मैंने प्राणी पालन केवल परंपरागत वृत्ति भाव करूना। आगे आम घरे कुकुड़ा दुटा रखुले, छेड़ी रखुले, मेंढा भी रखुले एवं आवश्यक हेले किए बतक रखुले, हंस बा बतक एवं इत्यादि इत्यादि कौन कौन रखुले से आम घरे आमे आमर निजल खाइबापी आम रखुले। गाई रखुले क्षीर टिके दरकार हेबो बोली, बड़द रखुले चाष हेबो बोली, किंतु व्यवसायीकरण करिबा व्यावसायिक भाव में आम ताकू चलैबा ए कथा को मध्य आजिर शिक्षित चाषी कृषक धीरे धीरे तांकर मन मध्य बड़ेले। तेणु प्राणी मान उत्तम स्वास्थ्य मध्य आमको दरकार। आज आम अधिक गाई रखुंट आमर से आसी ब्रह्मगिरीर माँ कुआड़े गले मुझे देखिपारे कौन ना तांकर थिला 100 गाई कहते ना कौन ना अच्छा ना कुआड़े पड़ी गले कौड़ी बस कहीं छिड़ा तो हेले नहीं टे छिड़ा हेले जना पड़े पड़े गले। अच्छा हो ना मुझे देखी पार नहीं सी 100 गाई रखिंट केते क्षीर कहते 1000 लिटर कहते कौन डेली डेली 1000 लिटर बापरे बहुत खुशी कथा मु स्वागत करुँची एवं शुभेच्छा भी जनाऊँगी। आपण मैंने समझे जोरदार टे करता दौना तो एमती अनेक प्रोत्साहन सरकार कारण एवं आमे मध्य निजर उद्यम कारण आमे से स्तर को आज जाऊँगी। एणु आज दिन में से प्राणी मानकर से प्राणी संपदर सेमानंकर स्वास्थ्य केमती मेंटेन हेबो जमीती आमे कुकुड़ा फार्म करले से कौन बर्ड फ्लू ना कौन आसी जाऊँगी कुकुड़ा मरी जाउछंती आमर लॉस हो जाउछि इंश्योरेंस करथिले आजिकल तो भल कथा नहले भी अनेक लॉस। तेणु ये सभा को जोगई थांती आमर प्राणी चिकित्सक माने प्रत्येक प्राणीर चिकित्सा पद्धति अलग अच्छी। प्राणी चिकित्सक माने कथा कही नथुबा प्राणी मानकर चिकित्सा करिथांती से कुकुड़ा कहतु, छेड़ी कथा कहतु, मेंढा कथा कहतु, घुसुरी कथा भी कहतु एवं आमर गाई रखा कथा कहतु से मैंने केवे कथा कहती देह खराब हेले कहते कि मो देह खराब है आसन मत औषध दरकार बोली ताकर लक्षण देखिला परे चाषी जानीपारे जे आज कुकुड़ा को मरुड़ी धरलानी आज छेड़ीटीर देह खराब अच्छी कि आज गाई खाऊ नहीं से जो पाकु पाकु करती खाई सारा पर जोटा कौन कहती से आउ करू नहीं पाकुड़ी पाकुड़ी करू नहीं इत्यादि इत्यादि एक कथा लक्षण आम जानी था एवं डॉक्टर माने प्रायतः बेसी एक कथा को जानी पारुछंती आज दिन में प्रकृत में से महान आम डाक्तर माने बा आमर प्राणी चिकित्सक माने डाक्तर को भगवान अन्य रूप मध्य कह जाए आमे तो भगवान को देखिने किंतु जीवजंतु मानकर साक्षात से होती आमर भगवान यही आम भेटनारी डॉक्टर माने से निश्चित भाव में से उत्तम चिकित्सा दे था। आम ओडिया भागवत गोटे लेखा होती सकल घटे नारायण अनादि परम कारण यही पदर प्रकृत अर्थ होची आम भेटनारी डॉक्टर माने भल भाव में बुझी। बर्तमान सरकार प्राणी को गुणात्मक चिकित्सा सबु प्रकार सुविधा आम सरकार आज जोगे देवार व्यवस्था मान करिसेंती एवं ये प्राणी स्वास्थ्य सहित आउ किछि समस्या अच्छी जमती आंथ्राक्स बर्ड फ्लू मु कहूली एवं विभिन्न जेनेटिक रोग बा जेनेटिक डिजीज नियंत्रण रे आम सरकार
आम राज्यर प्राणी चिकित्सक मैंने ये काम निरंतर भाव करुँच केमती नहवाई किंतु बार्ड फ्लू तो आसी जाऊँगी तापर भी आम कौन कले हेब ना एबे किसी अंश कमिला आगरे हारी बहुत अधिक होता एक सुंदर प्रकृति पाई मनुष्य उभयंकर मनुष्य एवं प्राणी मानकर उभयंकर ये स्वास्थ्य अतीव गुरुत्वपूर्ण आज वर्ल्ड वेटरनरी डे अवसर में मो राज्यर प्राणी चिकित्सक प्राणी चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करुवा समस्त कर्मचारी मानक अभिनंदन एवं आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करुछि सेमाने आम राज्यर प्राणीपालकर उन्नति पाई ये उद्यम से भली भाव आगामी दिन में जारी रखंतु आमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तांकर विकसित भारत 2047 दर्शन में पशु संपद क्षेत्र को एक प्रमुख स्थान प्रमुख स्तंभ हिसाब से ग्रहण करछंती एवं आत्मनिर्भर भारत पाई आम चाषी मानक सशक्त करने को हेले पशुपालन क्षेत्र में ये सामूहिक विकास बहु अत्यंत जरूरी आज दिन में जातीय पशुधन मिशन जरिया चाषी आय को द्विगुणित करने एवं से केंद्र सरकार अहरह प्रयास जारी रखिंट पशु संपदर उत्पादित द्रव्यर मूल्य केमती बढ़िबो यह किभली भाव में रप्तानी करा जाई परिबो एवं ओडिशा एही मिशन रे मध्य सर्वदा केंद्र सरकार सहित मिसिकरी अछंती एवं आपण मानकर आशीर्वाद रे डबल इंजन सरकार रे ए काम को अधिक क्रियाशील एवं शक्तिशाली करा जाउछि ओडिशा विजन 2036 एवं 2047 यह को दृष्टि रखी आम सरकार प्राणी संपद क्षेत्र में व्यापक विकास लक्ष्य रखिंट 2036 सुधा ओडिशा जहाँ मान्यवर मंत्री कहते दुग्ध अंडा और मांस उत्पादन में आमे आत्मनिर्भरशील हो पारिबा आ बाहर राज्य को किंबा आउ कौटू विदेश आसू ये कथा को आमको आउ देखा पड़ो ना से आम संकल्प नहीं काम आरंभ कर 2047 मसीहा बेले को अंडा उत्पादन रे ओडिशा केते पोजिशन हम पंचम पोजिशन एवं दुग्ध मांस उपरे आमे तार जेतिकी आज अच्छी डबल रु डबल अर्थात 4 गुणा वृद्धि करिवार ये आकलन करा जायछि आ यहा को मध्य सरकार यथा संभव आपण मानकर सहित जोगाजोग करी सहयोग करी आर्थिक प्रोत्साहन देई प्राणी पालक मानकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे चिकित्सा फल सहयोग फल यह निश्चित भाव में आम आवश्यक कार्य एवं ताकू पूरा करवा यही क्रम ओडिशार गोपालन विकास और दुग्ध उत्पादन वृद्धि यह निश्चित भाव में आम सरकार प्राथमिक कार्य राज्य में प्रथम थर कर आरंभ कर मुख्यमंत्री कामधेनु योजना 1423 कोटी टंका व्यय अटकल प्रस्तुत यही योजना रे आगामी 5 वर्ष 15 लाख गोपालकों को उपकृत करा जिवो आ राज्य में दुग्ध उत्पादन वृद्धि मध्य आशातीत भाव में बहु परिमाण रे बढ़ी जिवो सेथिपाई आमर बहु परीक्षा कला परे आम ओडिशा रे आम जलवायु आम पानी पवन रे कौ संकर जातीय जर्सी किंबा हॉलस्टीन किंबा देशीय प्रजातिर गिर किंबा साहिवाल आदि गाई गुड़िक अधिक दुग्ध दौथबारु ये प्रजातिर गाई पालन पाई मुख्यमंत्री कामधेनु योजना रे 70% पर्यंत आर्थिक सहायता दिया जाउछि एठी अनेक जो माने एबे पुरस्कार बा सम्मानित थे से माने किए 50 लाख किए 40 लाख किए 70 लाख टंका सब्सिडी पाई सरकार के तरफ ये कथा को मध्य से एठी उल्लेख करुले मुख्यमंत्री प्राणी कल्याण योजना ये अधीन नूतन गोशाला प्रतिष्ठा सेमानंकर खाद्य रक्षणाबेक्षण एवं स्वास्थ्य सेवा 33 कोटी टंका व्यय करा जायछि गोपालन भित्तिभूमि को अधिक सुदृढ़ करने को आमर कटक ठारे लिंग निरूपित शुक्र उत्पादन ये प्रयोगशाला एवं चिपिलीमा ठारे संबलपुर पश्चिम ओडिशार चिपिलीमा ठारे नूतन सीमेंट स्टेशन स्थापना करिवार व्यवस्था मध्य सरकार करिसेंती यह माध्यम राज्य कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम उच्चतर सोपान रे पहुँचवा सह अधिक उत्पादन क्षम गाई महिषी सृष्टि रे आमे निश्चित भाव में आगक जाइपर राज्य में अंडा कुकुड़ा मांस उत्पादन वृद्धि पाई आम सरकार प्राणी संपद समृद्धि योजना माध्यम
କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ 1031 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟର 3,73,000 ପ୍ରାଣୀପାଳକ ପରିବାରକୁ ଇଏ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳତାକୁ ବା ଆମର ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 195 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କୁକୁଡ଼ା ପାଳକ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସହାୟତା ଉଭୟ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ ଏବଂ ଲେୟର ଫାର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟର କୁକୁଡ଼ା ପାଳକ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ଆଜି ଆଶାଜନକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ଇଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଆଜି ଅନେକାଂଶରେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସ ଅଭାବ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ପୂରଣ କରିବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଆମେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହୋଇପାରିନାହୁଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକରି କାମ ଆମକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାର ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାର ଫାଇଦା ନେଇକରି କାମ କରିବା କଥା। ଏଠି ଜଣେ ଚାଷୀ 50 ଲକ୍ଷ ସବସିଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କୁକୁଡ଼ା ବାବୁ, ସେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ନେଇଥିବେ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ? ମାନେ କୋଟିଏ, ମାନେ 50% ଛାଡ଼ ଆଉ 70% ହେଲେ ଆଚ୍ଛା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବା ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ। 1 କୋଟି ଯିଏ ପାଇବ ସେ କେତେ ଲୋନ୍ କଲେ 1 କୋଟି ପାଇବ? 2 କୋଟିରୁ ମାନେ 50%ରେ, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। 1 କୋଟି ପାଇଲା ବାଲା କିଏ ଏଠି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ହାତ ଟେକିଲେ। ପଲ୍ଟ୍ରି ବାଲା କିଏ? ଆପଣ ତ ମାଇକ୍ଟା ଦେଲେ ଟିକେ ଅଛି ଆମର ଇଏ ମାଇକ୍ ଅଛି କର୍ଡଲେସ୍ ସେଇଠି ହେଇପାରେ। ହଁ ସେଠି ଟିକେ ବସିକି କହିଲେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଇଏ କୁକୁଡ଼ା ନା କ'ଣ ସାର୍ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ? ହଁ ଟିକେ ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଆମେ 95 ଲାକ୍ସ ପାଇଥିଲୁ। ଆମେ 95 ଲାଖର ଆମେ 50 ଲକ୍ଷର ସବସିଡ଼ି ପାଇଛୁ। 95 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ 95 ସବସିଡ଼ି ପାଇଲେ? ନାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ। 50 ଲକ୍ଷ ପାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଏବେ କେତେ କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଅଛି 55,000 ପର ଡେ ବାହାରୁଛି। ପର ଡେରେ 55,000। କୋଉଠି ଘର ଆପଣଙ୍କର? ଯାଜପୁର। ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ହିତେଶ କୁମାର ନାୟକ। ହିତେଶ କୁମାର ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି? 60,000 ଅଛନ୍ତି। 60,000। ଏମାନେ କେବଳ ଅଣ୍ଡା ହିଁ ଦେବେ? କେବଳ ଅଣ୍ଡା। ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମାର୍କେଟକୁ ଦଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ରେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି? କିଏ ଆପଲ୍ ଫେଟ୍ ନେଉଛି ନା କିଏ? ନାଇଁ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଦଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେତେ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଆମର ଅଛି 120 ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରନିଂ ଅଛି 30,000ର ଗୋଟେ ରନିଂ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 30,000 ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ 95 ଲକ୍ଷ କହିଲେ, ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସେଇପଟେ କିଏ ଜଣେ? ହଁ ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନା ସେଇଠି ମାଇକ୍ ଅଛି, ମାଇକ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ କର୍ଡଲେସ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୌଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆପଣ ଘର କେଉଁଠି କହନ୍ତୁ? କଟକ ସାଲେପୁର। ସାଲେପୁର? ଆଜ୍ଞା। ଏ ତ ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣ ନାଁଠୁ ପରିଚୟ ଦେଇକି କହନ୍ତୁ। ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ। ଆମେ 1,45 ଲକ୍ଷର ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ, 56 ଲକ୍ଷ ପାଇଛୁ ସବସିଡି। କେତେ? 56 ଲକ୍ଷ। 56 ଲକ୍ଷ ପାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେଲେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପଲ୍ଟ୍ରି? ନାଇଁ ଆମେ ସୁଗାର କେନ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର କରିଛୁ। ହଁ ସୁଗାର କେନ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର। ସୁଗାର କେନ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ? ସେଟା ସୁଗାର ଯେଉଁ ଆଖୁକୁ କାଟିକିନା କମ୍ପାନୀକି ଯୋଗାଉଛି।
ଆଖୁ କାଟିକି कंपनी के जोगाऊँ କମ୍ପାନୀରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି आज्ञा तो ये अच्छी सुगर मिल अच्छी सर आई सेठी से माने सप्लायर थे सर और ये मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे से शुगर केन ଆଚ୍ଛା हार्वेस्टर ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା आज्ञा 145 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କେତେ ସବସିଡି ପାଇଲେ 56 लक्ष 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ आज्ञा ଠିକ ଅଛି ବସ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆମ ସରକାର ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ଡାଇରୀ ଫାର୍ମ ପାଇଁ ବ୍ରଏଲର ପାଇଁ ଲୟର ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଫାର୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ସେ ସାଲେପୁରର ଭାଇ କହିଲେ ସେ ଆଖୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ନେଇକରି ମିଲରେ ସୁଗାର ମିଲରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଗାର କେନ୍ ये समस्त पाई सर्वाधिक 1 कोटी टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जाई पारिबो जने जदि 1 कोटी टंका आर्थिक सहायता पाइबो ताले 2 कोटी किंबा 2 कोटी पाखापाखि रो लोन नेले से पाई परिबो एया तो ठीक तो आमको ये सुजोग एटा बहुत बहुत भलो कथा आमे सीधा तो अपन 56 लाख पाई गले मालामाल किंतु ताकू जदि इन्वेस्टमेंट करिवे ताहले आपन को निश्चित भाव में जदि आपन को ऊपर वाला टिके आशीर्वाद करिवे कठिन परिश्रम करिवे किछि विपर्जय जदि न आसीबो ताहले आपनकर आय आउ द्विगुणित हबो नहीं ये बहुगुणित हबो कि नहीं भाई यार निश्चित भाव में सेति पई सरकार एई बड़ी भाव में प्रत्येक चाषी को जी भी आगे आसबे तांको पई ये प्रकार बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी बा सुजोग आज आम पाखरे आसीछि आउ से विशेष भाव में शिक्षित युवगोष्ठी एपाई आग्रह प्रकाश भी करुँच आप कहीं जो जाजपुर भाई आमर तुम केते पाठ पढ़ी हेलो पीजी पीजी कर अच्छा कौन को विषय रे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अच्छा अच्छा तुम जर्नलिज्म काम कल नहीं सर मैं जर्नलिज्म भी करे से भी करुच सर जर्नलिज्म काम भी करुच चाष काम भी करुच कुकुड़ा फार्म सर भाई का संगे आ चाकरी कलनी सर चाकरी भी करछि चाकरी भी करुच हैं ताने 2 in 1 3 in 1 4 in 1 रछ सर आमे केबे निजको गोटे जगार कन्फाइन कर रखिया कथा नै एटा मोर समस्त गोटे सजेशन अच्छा आमे निजको एक्सपांड करिया कथा सबुतरे ठीक अछि जोरदार करताली देवा भाईकर पई आज से जने सफल चाषी हो पारिछंती किंतु सफल कौन जर्नलिज्म करुछ सर से सफल सफल सामाजिक हो ना नहीं सर निश्चित ओके ओके तो निश्चित भाव आज ये जो युवगोष्ठी कथा मुझे कहली शिक्षित युवगोष्ठी से मास्टर डिग्री करिछंती पीजी करिछंती एवं खाली चाकरी रे सीमित रही नांती आज व्यवसाय रे आज जोड़ी देइछंती एवं सेथिरे आज निश्चित भाव में आज से अंडा उत्पादन क्षेत्र में एक बड़ भूमिका आम सब बेले शुणुवा ए अंडा कौटू मिले कौटू आसुची ना आंध्रा माछ कौटी आसुची आंध्रा आसुची पियाज कौटू आसुची बाहर आसुची आलू कौटी आसुची कलिकता आसुची अरे ओडिशार कौन किछि नाही यार निश्चित भाव में आमे जदि आत्मनिर्भरशील हो न पारिबा ताले सबु जिनस एठी आसीबो आ आमे कोन करिया कर्म कुड़िया होइकी रहिबा ये तो नुह आ सेथि पई आज जो युवगोष्ठी आपण माने आज आगे आसुछंती सेतिरे दुग्ध हो जेमती से माँ जमती कहला 100 गाई रे 1000 लिटर आपण एथिरे सब्सिडी 50 लाख पाई करी आज आपण 50,000 अंडा प्रोडक्शन डेली करूछंती सेही भली भारे मांस उत्पादन रे ये यथेष्ट सहायक आज पूरा आम समाज जो वांटिंग अच्छी जो आवश्यकता अच्छी ताकू पूरण करने सहित आमे मध्य निजे स्वावलंबनशील हो पार रोजगार कर प्राणीपालन क्षेत्र में ओडिशा विजन रो अन्य एक लक्ष्य रही राज्य में उत्तम प्राणी स्वास्थ्य सेवा जोगई देवा जोटा कि चलित वर्षर आम थीम अच्छी से कटक जिलार फूलनखरा ठारे मेन रोड उपरे प्राय 100 कोटी टंका व्यय एक राज्य स्तरीय 100 शज्या विशिष्ट रेफराल प्राणी चिकित्सालय स्थापन एथिरे करा जुआ लक्ष्य रखा जाइछ तत्सहित आंचलिक स्तर आउ 5टी
रेफराल प्राणी चिकित्सालय प्रति जिला स्तरीय प्राणी चिकित्सालय पॉलीक्लिनिक प्रतिष्ठा करा जिबार मध्य आम सरकार लक्ष्य रखिक कार्यक्रम आरंभ कर देइछन्ति। एही रेफराल प्राणी चिकित्सालय और पॉलीक्लिनिक माध्यम राज्यर प्राणीपालक मानकर उच्च मानर चिकित्सा एवं ता सहित मध्य समानकु जोगै देवार व्यवस्था आम सरकार करुछन्ति। प्राणी रोग निरूपण को अधिक प्रामाणिक और त्वरित करने राज्य स्तर में 10 गोटी जिले में मॉलिक्युलर लैबोरेटरी प्रतिष्ठा मध्य करा जिबा पई सरकार निष्पत्ति नहीं। प्राणी खाद्य परीक्षण पर राज्य स्तरीय खाद्य परीक्षागार को सशक्त करा जिबार व्यवस्था होइछि। एणु प्राणी खाद्य परीक्षण जो खाद्य प्राणीकर पई आसुछि से खाद्य पुणी डुप्लिकेट किंबा ओरिजिनल भल उत्तम खाद्य कि नुह ताहार पई मध्य परीक्षण करबा पई परीक्षागार को मध्य आमे सशक्त करूछु। प्राणी स्वास्थ्य प्राणी धन संप्रसारण क्षेत्र में आम राज्य में प्राणीपालक भाई भणी मानू हाथ पाहांतर सेवा और सहायता प्रदान उद्देश्य 2000 शिक्षक प्रशिक्षित ए हेल्प बा गोष्ठी प्राणी स्वास्थ्य कर्मी को नियोजित करने आम सरकार मध्य ताहार व्यवस्था खूब शीघ्र करने जाउछन्ति। प्राणी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अधिक अधिक प्राणी चिकित्सक आवश्यकता हृदयंगम कर आम सरकार संबलपुर जिलार चिपिलीमा ठारे एक नूतन प्राणी पालन और प्राणी चिकित्सा महाविद्यालय आम सरकार प्रथम थर कर ये निष्पत्ति नहीं। यही महाविद्यालय उत्तीर्ण प्राणी चिकित्सक माने राज्यर प्राणी चिकित्सा सेवारे निश्चित भाव में आम समस्त को से बहुत सहयोग एवं आम पाई बड़ योगदान से देवे। एवं आज आपल फेड बाबद आम कहते आपल फेड राज्यर कुकुड़ा उत्पादकों शीर्ष समवाय ये हूँ गोटे महासंघ। यह आज प्राय 50 वर्ष तार पूर्ति पालन करा जाउछि और से उपलक्षे सुवर्ण जयंती समारोह आज से पालन करुछि। मुझे शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी ए अपेल फेड को। अपेल फेड ग्रामांचल छोट छोट जो कुकुड़ समवाय समिति गठन करा जाइछि और सेमानंकर उत्पादित अंडा और चिकेन को सी संग्रह करके मार्केट को नौछि। यही अंडा और चिकेन को राज्य में थिबा चिकेन फ्रेश आउटलेट माध्यम विपणन करा जाउछि। यह द्वारा कुकुड़ा माने उचित मूल्य पाइबा सह ग्राहक माने सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद अंडा एवं चिकेन ये व्यवस्था पाइबा पई आज आम सरकार गोटे सुबंदोबस्त तलू उपर पर्यंत राज्य पर्यंत ये व्यवस्था करा जाउछि। अपेल फेड दीर्घ वर्ष होला या पूर्वर अवहेलित थिला जीराजीर्ण अवस्था थिला एवं पड़ी रही फंक्शन गोटे प्रकार हो नथिला कहले चले। आम सरकार आसला फल अपेल फेड्र पुनरुद्धार पई पदक्षेप आज नौछंती एवं आगामी दिन में संपूर्ण भाव में सक्षम करेंगे। एवं अपेल फेड्र दाना मिश्रण कारखानार क्षमता प्रथम 6 मेट्रिक टन थिला आज आम 6 मेट्रिक टन रु 15 मेट्रिक टन को वृद्धि करने सरकार संपूर्ण भाव में एथिरे निष्पत्ति नहीं। आज अपेल फेड दला ब्राउन अंडा एवं आम राज्यर देशी असील चिकेन विपणनर शुभारंभ आज करागला। यह प्रथम पर्यायर भुवनेश्वर अपेल फेड चिकेन फ्रेश गुड़िकर आज उपलब्ध हेब। वास्तविक आज जदि आम भुवनेश्वर टिके भल कुकुड़ा मांस खोजा देशी गाँवलिया आमको मिलुछंती मिलूना कौटी काँ भाँ किए जदि रखि बेपार माध्यम अनेक समय आमको ये कि कौटी भोजी भात आमर जो होटेल हूँ बा कौन सी जो भोजी है ताहले आगु मुझे देसी चिकेन भल पाए कारण आम ऑर्डर दौ एवं देखला बेलू खाइला बेलू जना पड़ जाए ये देसी नुह बोली। एनु वास्तव में आज दिन में भुवनेश्वर कटक एमती बड़ बड़ मार्केट रे किभली भाव आम देशी असील चिकेन पाई पारिबा एबे आम देखुलु से लेखा भी है केन्दुझर मयूरभंज रे मिले देशी असील चिकेन बोलिक लिखाई। अर्थात मु जाऊ खुशी हेली आत्महरा हेली जे जा मो केन्दुझर देशी चिकेन को आज सरकार ग्रहण करिसेंती मयूरभंज एनु निश्चित भाव में या आइडेंटिफाई करवा मार्केटिंग करवा बेपार करवा
ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କେନ୍ଦୁଝରିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିକେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ମାର୍କେଟିଂ କରେଇବା, ପ୍ରମୋସନ୍ କରେଇବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାମ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯାହା ବି ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ ତାହା ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ଗୋଟେ କାମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆମେ କେମିତି ପାଇପାରିବା ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ହିସାବରେ କାମ କରିବାର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ଆଜି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅପେଲ୍ ଫେଡ଼୍କୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପେଲ୍ ଫେଡ଼୍ର ଭୂମିକାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ 62ଟି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ନୂତନ ଗୃହ ଓ 4ଟି ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରର ନୂତନ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଣୀପାଳକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 177 କୋଟି ବିନିମୟରେ 239ଟି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 6ଟି PSU ସହିତ ଆଜି ଏଠି ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତିନାମା ବା MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମରେ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଶେଷ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛୁ 15 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀ ପାଳକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି 24 ଗୋଟି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଧାର ଯାନ ଆନିମଲ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଭେହିକିଲ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟର 24 ଗୋଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ NSC ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। ଆଜି ଫୁଲନଖରାଠାରେ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମଲିକୁଲାର ଲାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ଆଜି MOU ସାଇନ୍ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣୋତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳରେ ଗୋଟିଏ MOU ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏଠି କରାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଶୁ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ତା'ର ଗୁଣବତ୍ତା କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବା ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଲାବୋରେଟୋରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଗୁଣବତ୍ତା ଥିବା ମାନ ଥିବାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆଧାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାରର ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭିଜନ 2036 ଏବଂ 2047କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୋଷଣ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି। ଏବେ ତ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୋଖରୀ ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ସେଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାୟୋ ମାନେ ଘର ଅଗଣାରେ ହେବ, ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ, କୁଣ୍ଡ କରାଯିବ, କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ 10x4 କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେଠି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ଏଇଆ ତ ତାପରେ ଆମେ ମାଛ ଜାଆଁଳା ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଘର ପାଖରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଇଏ ପ୍ରକାରର ବି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହିତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ଏ କାମକୁ କରାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୋଷଣ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟିର ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସହାୟକ ଆଜି ହୋଇପାରୁଛି। ଆଜି ପ୍ରାୟ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ କସିଆ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଇଏ କସିଆ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? କସିଆ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି? ଭଦ୍ରକରେ। ହଁ, କସିଆ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଧାମରାରେ ମଧ୍ୟ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରର ଉନ୍ନତିକରଣ, 10ଟି ବ୍ଲକ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ
କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସେବା ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବ। ସେହିପରି କସିଆଟାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଧାମରା ମାଛ କେନ୍ଦ୍ର, ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଦିବସ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମନ୍ୱୟ କରି ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରାଇପାରିବା। ଆମେ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଗାଈ ନେଇଛନ୍ତି, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସୁଛି ଆମେ ଯଦି ଟିକିଏ ଅବହେଳା କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ ଦାମ ଦେଇକରି ଆମେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। କେବଳ ଚାଷୀର କ୍ଷତି ହେଉନାହିଁ, ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଆମେ ସମାଜକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସରକାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛୁ ଯେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କମନ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି କରିବା କଥା ୟାକୁ ମିଶାଇକରି ଆମେ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ଏହି ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଦୃଢ଼ ତାକୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଗ୍ଧ, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବା। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମକୁ ଉଭୟ ସେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ଗାଈ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହାଇବ୍ରିଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କର ସେବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ସଦୃଶ ହେଇକରି ଭଗବାନ ଭଳିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି। ତାର ଇଣ୍ଟରନାଲି କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି, କ'ଣ ରୋଗ ହୋଇଛି ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ଯଦି ଏତିକି ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟ ଆଉ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବାର ନାହିଁ, ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି ଭାଇ ଏ ପିଜି କଲା ପରେ ବି ଆଜି ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବାରେ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ହିସାବରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଆମର କୃଷି ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୃଷି ଯେଉଁଟା ଆମେ ମାଛ ଚାଷ କଥା କହିଲେ, ଅଣ୍ଡା କଥା କହିଲେ, ଦୁଗ୍ଧ କଥା କହିଲେ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ରଖିବା ଆଉ ସଉକରେ ଆମକୁ ରଖିବାର ନାହିଁ ବା ନିଜର ଘରର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଘରେ କୁଣିଆ ଆସିଲା ବାସ୍ ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ସେଠୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପାଇଁ କୁଣିଆ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅର୍ଥ ତ ସେଭ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଆୟ ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଆୟ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କାମନା କରିକରି ରହୁଛି।